আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পরিবহন কিশোর দেববর্মা মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী মিয়া দিল্লি কেতালো এনডিএ বাই নাইকলজাক হাস্তে রকনি মন্ত্রী অক্রাতায় মন্ত্রী অক্রা ইয়াকসু রকনি পান্ডাও আসুকফাং ওংখা পান্ডাও কেন্দ্রনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কাসুমুং মন্ত্রী রাজনাথ সিং তাই বিজেপিনি কাসকু জেপি নাড্ডা সং মানজাখা পান্ডাও অপারেশন সিন্ধুনি সামং চাসুকমা বাই মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী তাই ভারতনি সেংক্রাক বদলনো হামবাই রিউই ককসাপ কাইসা নাহারজাকা আবনো কারৈ হাক্তর বুসকাং বরক লেখামা জরাও বসংরগৈ লেখানানি ককসাপমা বাই কেন্দ্র হাপাংনো হামবাই রিউই তাই কাইসা ককসাপ নাহারজাকা তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলামনি ফিলসারা নৈসিদক আসাইমানি সাল হাস্তেও বিনি আসাইমা সালনো রগৈ হাপাংতাই হাপাংনিয়া বখাক্তৈ দাল বিদাল সামুং বুতাংরক নাহারজাকা তিনি ফুঙো আগরতলানি নজরুল কলা ক্ষেত্রও ককথুমতাই আওয়াইমুং বেদেকনি বখাক্তৈ বন খুলুমানি পান্ডাবো জগালি জাখা কবি নজরুল ইসলামনি আসাইমানি সালনো রগৈ তিনি হাপাংনি হাবা নগরক ছুটি তিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সাকা হুকবার ওংখা রাং আজিনানি থং হুকবার খ্লাইনানি জাगा খিকলাই তনিखाय রাং রিনি ফাসিং দেরামুং ফাयो অবহাই जोंजाल रकनो याकाग्रना बागै हापां सामुं तांगै दंगो मिया कृष्णपुर विधानसभा केन्द्रनि दक्षिण गोकुल नगर एडिसि विलेजनि सिन्ता कुमार मलसमपारा आमसय संसारजाक कगलामो पान्डाव ब मकक साका पान्डाव आसाइमानि बररक पान्डाव आमसाइनि बररक आरनि जोंजाल रकनो साइ खोनारोखा मन्त्रि बरकनो खा मेथेबका हुकबार खलायनाय रकनो सुबाना बागै हास्ते हापां दाक्तिनो आलायदा रांरिनि सुबासुताय हुकबारनि बागै नांमानि याप्रि रमानो हास्ते पुलिसनि दागिनाय अक्रा अनुराग साका हास्तेनि केरं रायदानि तंमुं मजमो खाफुरजाक लुकरकनि लगी हालक कुबुं स्नामै पुलिस सामुं ताङै दङ मियाव नुकुति जिल्ला सदर कैलासहर जिल्लानि पुलिस अफिसारक बाय আমজক নাইমংনি পান্ডানি উলব কক্তমা থুমনাই রকন মকক সাকা ব সাকা ফেকমুং ইয়াকাকজাক হাস্তে স্নামনা বাগৈ মন্ত্রী অক্রানি কবকমুংনো ফান রিউইন পুলিশ থাগিয়াউই সামুং তাঙ্গৈ দঙ্গ উলব ধর্মনগর থাঙ্গৈ পুলিশ অফিসারক বাই পান্ডাবো কাইসা খালাইকা সালকিসা সিকাং সানমারে আমসেয় চিরাই বৈশাখ খরকनै থৈমানি পাতিমুङ বরকनि नुखुंनि गाना बासाखा बासामा बाय মন্ত্রী অক্রা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহানো হামবাই আফারকা কেবংনাই দল অজা জিতেন্দ্র চৌধুরী লগে লগে মোহনপুর রামসুন্দর পারাও চেরাই বসা খরকনি তাই সাব্রমনি কলা টেপাও বিসি চুকু উমরনি চেরাই বসা থৈমানি পাতিমুङ বরকনি नुखुंनो রাং সুবাসু রিনা বাগै मोजां चौधुरी कयमुं नारखा स्पोर्ट अथरिटी अफ इंडिया एबा साइनि सेटन बाय मिया আগরতলাও सानडे साइक्लिं सामुं बुतां संजाजाका लुगरकनि साखाम हजाक ओंनानि गोचारमुं तै अ सामुं बुतां बेबा खाक्तनि लगी हास्तेबो संसा जागै तंखा उजयन्त नुयुगमा नकनि बुसकांनि सिमि अ साइकेल रेली सेंगै राजाखनि लाहार कतर बेरायखा हास्तेपा इन्द्रसेना रेड्डी नालु बाना नारै रेलिनो सेंगै रेखा मानजाखा मन्त्रीक थों मन्त्री तिंकु रायनो खबै थों अफिसारक त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय कमथिंजाक अरुनि थार्ड डिविजन लीग फुटबल बातायलायमुंनि मिया हरनि थोंलायमुंग इकफाइ फुटबल क्लाब गफ्लाय ओंखा उमाकान्त मिनि स्टेडियामाव संसारजाक थोंमुंग इकफाइ फुटबल क्लाब नै बुकसागुलनि फेरबाय इयट क्लाबनो मेसेनखा तिनि दिफर जरातै बयारखकनि बिसिंथि साइमानखा नखा किसासक मोनाकजाक तंगानो ताइ फेरांकगै वातै वाइफानो मानो सालनि तुंमारि तंगानो साकाओ 35 डिग्री सेलसियासनि गानागिरिओ আগরতলাও তিনি फुंनि खामानि तुंमारि तंमानि 22.6 डिग्री सेलसियास यां सालचिताय दलाय हांकर पिसा पिरिंखाय ताय वातै कुबुं खलाय दामसाओ 30 सिमि 40 किलोमिटार दवै वातै वावानो कक बरक बाय कक्तमा परिमुं ताबुक जरातै अरना पाइखा उलनि कक्तमा आवाय ख्लायजाकनो हरनि दामसिनि तामै सते ब्रैसि बावो